Marda, yeah, I'm sorry. I forget to bring your English book. That's okay, Nisa. You can bring it tomorrow. Okay, Marda. Thank you. No problem. Sarah, I am sorry. I cannot come to the study group. I feel dizzy. No worry. Just go home and have a rest. Thank you. Never mind. Hi guys, have you watched the previous videos? Great! In the first video, you have watched a dialogue between Anissa and Marda. And in the second video, you have watched the dialogue between Dodo and Sarah. Nah, di video pertama tadi, Anissa meminta maaf kepada Marda karena dia lupa membawa buku bahasa Inggris yang dia pinjam kepada Marda. Anissa berkata kepada Marda, Marda, yeah, I'm sorry. I forget to bring your English book. Nah, di video kedua, Dodo juga meminta maaf kepada Sarah karena dia tidak bisa ikut belajar kelompok, ya, dikarenakan Dodo pusing. Dia berkata kepada Sarah, Sarah, I am sorry. I cannot come to the study group. I feel dizzy. Nah, dari kedua video tersebut kita bisa mengetahui bahwa ungkapan I'm sorry itu digunakan kalau kita mau meminta maaf kepada orang lain, ya. I'm sorry itu digunakan kalau kita mau meminta maaf kepada orang lain. Actually, there are some expressions that we can use to say sorry, ya. Jadi di dalam bahasa Inggris itu sebenarnya ada beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan kalau kita ingin meminta maaf kepada orang lain. Misalkan kita bisa menggunakan ungkapan I'm so sorry, ya. I'm so sorry, atau can you forgive me? Can you forgive me? Atau I beg your pardon. Now, the question is how to respond if someone asking for apologize, ya. Jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana respon kita kalau ada orang lain meminta maaf kepada kita. Tentunya kita harus memaafkan, ya. Nah, respon yang bisa kita pakai adalah yang pertama, that's okay, ya. Atau kita bisa menggunakan no problem, atau forget it, atau don't worry about it. Okay, that's all our discussion today, and don't forget to practice those expressions in your daily life. And after this, I want you to make a short dialogue, yeah, with your friends about how to say sorry, ya. Jadi habis ini kalian saya minta untuk membuat dialog pendek bersama teman kalian tentang meminta maaf. Okay, thank you for watching my video and see you next time. Bye-bye.